Hello viewers, ita mo ito video banadalo ekta matter hane video banaise. Ito ongoing conflict going on between Kuki and Naga aro Kuki and la bitore da conflict ekta hoina Manipuri conflict thake itula war hoi thakela itula opore moi kotha kuma ko mon thaki dine video banase. I understand both side casualties as both side manu mure ase both side manu kande ase both side ina duk paase. Olebi mahan tan 6 Naga manu ke hostage rakhi tam. तो इना होदल दो महान इफाले साइड 14 मानुगे रखिसे कोकियान 14 मानुगे रखिसे एना ना थाके महान ना जगह दे थाके हम जो महान शेल्टर दिसे भाल शेल्टर दे बुइसे थान बाल खाना खाइसे तान निजर भी थान वीडियो दे कोइना दिखा तान जे बाल ट्रीटमेंट दिसे ना ये कु फिजिकल इना तान जे मारा मारी दे कु क्रेने इना वना तान जे सेव एंड साउंड रिलीज क्रेना तान फैमिलीज खान दो वापस दे दिसे होले भी महान ना नगा ब्रदर्स खान दो किते भी रिटर्न बैक नहीं होइसे किले माने जंगल दे तान जे मोराई दिसे तांजी मोराई देना हुनिगो पादले दलो सोर्सेस कानबा हुनिगो पादले दो पीस भी कुरिना इना थाकेला भी हुनिगो पास होसास्ता नाइ नाजिनेलि इना थाकिना जिसे ओलिबि मोराई दिसे 27 days महान ताला फैमिली हान होलिबि नागा मनोले तान किना होइसे तांजी वीडियो हान भी ना दिखाई तान किनि आजे तु तपि महान जी रिप्लाई भी ना थाकिना दिसे इ सब भी थाके ना इना ना फाइनली इटा दलो त तान रिमेन्स कान दलो दो वापस तान फैमिली हान लो दे जासे हुइसे her day oh 27 days hishilo do I believe itu lage do morena thakishilo do kina thakyo na body do kina la state te thakyo na mo bujo na pare mo bi dikhe na najini holibe in a state te man inhuman egg man barbaric egg ekta cookie hanbra kuina thakina si abishi gosau dishi du bado saina ki mesa ko moina idu moi tribalism no holibe na la moi agent kina hate to lo violence lo moi alobe idu appreciate na pare moi to believe na pare holi du bado ki kuina chole do beshi mon bikaise man saina edu papas edu opore na tan anela video han edu ina ho asiguna news channel han no libi social media se ola do lo kuma cookie han lo ahina man bia comment they have the audacity ta to believe bia mock krine ne akona thake do lo saina beshi mon bikhara saina beshi gosabi uthe poila mo back in 2023 that was September na de ho when there was a war going on between the Kuki and the Meite man tangi shelter relief shelter han dishi man tangi shelter dishi refuge dishi man tangi food dishi clothes dishi ina ona man tangi na kona treatment kindness dikai shi man tangi I do return tan idu la kindness so tan idu return back kona man gi idu dias na aji du sana bishi bia paise bishi munduk lagela aita aro itu time de mahan me and my group our group mahan group khan holibi the type motorcycle club aro mahan motorcycle club alakhan and few individuals we went to Kampok P during those days during those time we went to Kampok P to donate them ration tanji ration khan lojina chawal khan ki alag chini khan dud khan indu lojina tanji diulu lojise alag saman so mani nijor la bike the riders khan lo now na tanji Kampok P de lojina mahan bi tanji ai moroma se na ona tanji lujene na ona mi mahan mi dishe moi tu video bi banai na YouTube te moi eta tok video da ase inside Manipur Kuki relief shelter na relief camp ina ekta video ekta banai na apnan mi size bi mane na ona mahan iman tok donation holi bi man tok ete Kohima para Manipur tak edo Kampok Pi tak jaina na ona mahan donate kuna wapas aise aru mola Kuki brothers khan mola Kuki friend khan apnan bi edu dikhe asilu do edu right as na nai edu 14 manu ki release kudise tade man 6 manu ki morai na dana dead body ita kine ki condition da ahise mi na jane edu right as na nai Manipur de juli thake oida da mo jane Manipur de peche jamala hoina thake bo kolibi ede Nagaland do jamala do noi na man naga manu do ina no hoido aru naga manu holibi mahan edu to mahana problem no hoina bhamna na kru lege tahan Manipur de thake ase na ase na aru ekta do lido moi dikhya do Facebook khan no lebi na social media platform de kacha nagas itu naga I don't believe there is kacha naga or pakka naga there's nothing such as kacha naga or pakka naga do naga is if you are naga you are a naga to London de builibi Hong Kong de builibi like kuntu part whichever part in the world to buili libi you are a naga to la khunde naga la blood polas le to tu naga is they are nagas if the blood is naga then there are nagas
Inaga nahi tahan Manipuri buye jan kacha naga suje tam duplicate naga suje na noi. Dalaga to naga manoy ase. Aru ite inala time de ina manuki mock kre. Tana family han kiman duk pana kiman bonduk pa thakibo ta idu mura na family han dolo. Imagine era man naga manuhan imagine korbi nijola family han ite Nagaland bureau safe ase. Aramba buhina je olibi imagine nijor bhamna korisile tana family bitore kiman bonduk thakibo kiman bon bikhai dekbo iman desh रुखी देसी तांगे वापस आइले घोड़े इना हुआ तो लथा ना बॉडी भी थिक स्टेट इना फुल इंटेक्ट भी नहीं ना थाई वो होने लाई सब तो लो इना टाइम फेस करो कुरिया जे माना नागा मनु थान इदवाने तादे बुया हंदो आय तांदो मणिपुर माने से माना बिजनेस नो तांदो तादे बुया से तान माव से पुमा से तांदो लो दो जिलेंग से तांदो रोंग माइ इना ना कुने मानो नागा मनु असदो इने तमदे तानो द स्टैंड गुना थाकिलो तानो द थाकियो लागिने तमदे तान ना दुख पादमदे moi to believe kre itya ina tamde tan londa thile kida thagibo man aru ina tamde mahan voice out nakle kida voice out kro wrong is wrong ki lebe golti to golti ase golti ki right korna paro ki man missa koi thile be golti to golti ase ki man chala korale golti to golti ase duida side be casualties is understand kre holibe itu ek to le human ek asna inhuman ek ase itu to barbaric ekdam Saitan nakama sa ito tulo manigi ina krede tulo. Ito ina ekito condemn crew lagi. Each and every individual. Each and ito ekito condemn crew lagi. Ida man ina time de mahan tahan na family han lo debi pathana bi thago lagi. Aro tahan lo stand crew lagi ito mo ina wana apnan mahan sob manigi ito jane de este ito news to apnan ji koi de ase. Thank you for watching.